बहुत बड़ा अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं और मेरे मुकदमे, इस उन्वान से मैं एक लेक्चर्स का वीडियोस का अपना सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं 25 साला वकालत के दौरान पेश आने वाले कुछ अहम मुकदमात का अहवाल बयान करूँगा। वो मुकदमात ना सिर्फ अहम थे बल्कि अपनी कहानी के एतबार से और मुआशरती पहलू के एतबार से वो अलग अपनी शनाख्त रखते थे या अहम थे, और जो आम लोगों के लिए वो अहम हो सकते हैं। आज मैं उस सिलसिले का पहला जो केस है वो बताने जा रहा हूँ। हुआ यूँ था कि मियाँ बीवी का आपस में डिस्प्यूट था। शादी को कुछ अर्सा ही हुआ था, चंद साल हुए थे कि खातून लड़की जो थी वो रूठ कर बैठ गई थी, और वो जो उसकी सास थी उसने मुझसे रब्ता किया था पहले कि उसका जो है उसकी बहू रूठ के बैठी है और वो घर आबाद नहीं करती। उसके बेटे ने भी आगे यही स्टोरी सुनाई थी। तो इसी दौरान उस लड़की से भी रब्ता हुआ। तो अगर अदालत के बगैर कुछ मामला हल हो जाए तो सबसे अच्छी बात होती है मेरी नज़र में, क्योंकि इस तरह बंदा मुकदमात से बच जाता है और चीज़ें भी तय हो जाती हैं। उस लड़की को भी मैंने चैम्बर बुलवाया, उससे बात की ताकि दोनों पार्टीज़ को बिठा के सुन के अगर इनका मामला हल होता है तो वो हल करवा दिया जाए। तो वो लड़की भी आ गई और उसकी सास और उसका जो शोहर था वो भी आ गए। तो इस तरह मैंने जो उसकी सास से पहले पूछा कि क्या मसला आपको बहू के साथ है, क्यों डिस्प्यूट है, उसके शोहर से पूछा। तो जब बहू से मैंने पूछा तो उसने एक बड़ी अजीब सी और हैरानकुन बात कही। उसने कहा जी कि बात यह है कि मेरी शादी को 1-1.5 साल हो गया है, औलाद मेरी नहीं हुई। मेरी जो सास है ना वो मेरे शोहर को मेरे साथ सोने नहीं देती, उसको अपने रूम में सुलाती है, अपने कमरे में सुलाती है और मेरे साथ नहीं सोने देती। तो उसने कहा कि अगर इसने यही करना था, बेटे को अपने रूम में सुलाना था और बीवी के साथ उसको नहीं सोने देना था, तब इसने उसकी शादी क्यों की, तब मैंने शादी क्यों की। अब शादी का जो मकसद है वही अगर नहीं पूरा होना तो फिर फ़ायदा क्या मुझे शादी करने का। तो मैं हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसकी सास की तरफ देखा तो वहाँ वो खामोश रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि लड़की जो है सच बोल रही है। तो ये एक हैरानकुन बात थी मेरे लिए। बाद में खैर कुछ और चीज़ें सामने आई उस केस में। तो उसके बाद मैंने कुछ और मुकदमात में भी यही सूरत हाल देखी कि कुछ लड़कियों की सास ऐसी होती हैं कि जो उस लड़की को अपने बेटे से रिलेशन बनाने नहीं देती, या उस लड़की या बेटे को लड़की के साथ सोने नहीं देती, उसके कमरे में नहीं जाने देती। तो कुछ सास ऐसी हुई और कुछ केसेस में भी ये बात सामने आई। अब ये हैरानकुन बात थी, ऐसा क्यों होता है और कब होता है। अब अगला सवाल ये था, क्योंकि एक नई बिल्कुल बात थी, तो जो चीज़ें फिर मेरे मुशाहदे में आई। एक तो ऐसा उस सूरत में आमतौर पे होता है जब लड़की की सास की ज़िंदगी में उसका अपना शोहर ना हो। वो 2 सूरतों में ही हो सकता है, या तो शोहर की डेथ हो गई हो या वो डाइवोर्स्ड हो गई हो। तो उसकी यानी अपना शोहर उसका ना हो, ये आमतौर पे उन केसेस में सामने आई बात। अच्छा, वहाँ कोई एक नफ्सियाती हमारे कई पहलू होते हैं। वहाँ एक नफ्सियाती पहलू ये होता है क्योंकि वो खुद एक मैरिड लाइफ से महरूम होती है, उसकी लाइफ में मर्द नहीं होता, तो वो उसका इंतकाम जो है अपनी बहू से भी ले लेती है समटाइम्स, कि उसको भी वो मैरिड लाइफ ना मिले। यानी जिस मियाँ बीवी के रिलेशन से वो महरूम है, जिस जिस्मानी ताल्लुकात से वो महरूम है, वो चाहती है कि वो जो उसका जो बहू है वो भी उस उस ताल्लुक से महरूम रहे, क्योंकि वो महरूम है। तो सब जगह एक चीज़ नहीं होती, रेयर केसेस में होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड असल में क्या होता है। दूसरी एक और जो चीज़ होती है, कई सास हज़रात इस कदर मनफी सोच की होती हैं, वो अपनी बहू से जो कि अक्सर सास बहू का झगड़ा मशहूर है और ये नेचुरल भी है। मतलब अगर सास और बहू की बनती है आपस में तो ये हैरानकुन बात होगी, नहीं बनती तो ये हैरानकुन बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। अगर सास बहू बड़ी मोहब्बत से और प्यार से और ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका कोई डिस्प्यूट नहीं होता तो ये हैरानकुन बात है।
اگر ان کا جھگڑا رہتا ہے تو یہ حیران کن بات نہیں ہے، رشتہ ایسا ہے۔ اچھا، اب دوسری جو وجہ بنتی ہے، کئی ساس حضرات کی جھگڑا بہو سے ہوتا ہے، اور وہ اس کو کئی تو سمپل ہے کہ گالاں گلوچ کر دی، اس کو تانے دے دیے، سامان چیز نہیں لے کے آئی، یا سامان کم لے کے آئی ہے، اس کے سامنے کہنا ہے کہ جی فلاں عورت جو تھی وہ لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ سامان چیز میں گاڑی بھی لے کے آئی، وہ جناب فریج بھی۔ شادی سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس بچی ہمیں دے دیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کے بعد اسی بچی کو پھر تانے دیے جاتے ہیں کہ جی فلاں لڑکی، اگر وہ لڑکی 40 انچ کی LED لے کے آئی ہے تو اس کے سامنے کہا جائے گا کہ فلاں لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ 70 انچ کی فلاں کمپنی کی LED لے کے آئی ہے، اس طرح فلاں لڑکی شادی ہوئی وہ گاڑی لے کے آئی ہے۔ مطلب پہلے کہتے ہیں ہمیں ضرورت کس چیز کی نہیں، بعد میں اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کو اس کے گھر والوں کے تانے ملتے ہیں، اس طرح گال گلوچ ہوتا ہے، مطلب مختلف طریقوں سے ٹیز کیا جاتا ہے جب ساس کی طرف سے، سسرال کی طرف سے۔ کئی گھروں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ساس کے علاوہ سسر بھی اور دیور صاحبان بھی، وہ بھی لڑ پڑتے ہیں اور فزیکلی مارتے ہیں۔ حالانکہ اچھے گھروں میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ساس بہو کا جھگڑا تو ہے نارمل، لیکن یہ نارمل چیز نہیں ہے، لیکن کئی جگہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ساس ہے، اب وہ انتقام لینے کے لیے بہو سے، کہ اس کو تکلیف دینے کے لیے ذہنی اذیت دینے کا ایک طریقہ یہ ڈھونڈتی ہے کہ وہ بیٹے کو روک دیتی ہے اس کی بہو سے ملنے کے لیے، یعنی بیٹے کو روک دیتی ہے اس کی بیوی سے ملنے کے لیے۔ اس کو اس کے روم میں سونے نہیں دے گی، اس کو اپنے سامنے رکھے گی، یا جیسے اس کیس میں تھا اپنے روم میں سلا لے گی۔ مقصد، اچھا ایسا وہاں بھی ہوتا ہے جہاں لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں مکمل طور پہ۔ ظاہر ہے جو لڑکا اپنے کنٹرول میں ہوگا تو وہ اس طرح کی بات ماننے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح مقصد ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد میرڈ لائف کا ایک جو ہے ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو ہے باہمی تعلق، جسمانی تعلق اور بچوں کی پیدائش، افزائش نسل، اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ جب شادی کے بعد اگر یہی چیز نہیں ہے تو پھر اس شادی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا فائدہ؟ تو اس لڑکی کو اذیت دینے کے لیے، ذہنی اذیت دینے کے لیے، ایک نہیں پھر کئی کیسز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کئی ساس حضرات یہ ہتھ کنڈا استعمال کرتی ہیں کہ بیٹے کو اس سے ملنے سے روک دیتی ہیں، وہ اس سے جسمانی تعلقات نہیں بنانے دیتی، اس سے ریلیشن نہیں بنانے دیتی۔ تو یہ چیز میرے سامنے آئی تھی، تو یہ میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے لیے ایک لیکچر اس پہ دوں، اور یہ میرا پہلا اس ٹاپک پہ تھا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک نیا مقدمہ اور ایک نئی کہانی جو ہے وہ بیان کروں گا۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔